मार्का हक में भारत का मुंह काला किया, जारहियत पर दुश्मन को सबक सिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है 2026 में अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, उनका शौक पूरा करेंगे। मोदी की सूरत में अफगानिस्तान को नया अवतार मिल गया है। हिंदुस्तान कौन होता है, हमारे किसी शहरी को निशाना बनाए। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ बन गया। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त है और उन्हें पैसा देता है। अफगानिस्तान में जंगी मईशत चल रही है, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हमारे पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हम हक पर हैं और हक इंशाअल्लाह गालिब है। हमारे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। अफगानिस्तान सामने खुल के नंगा हो गया जो अफगान तालिबान वहाँ की हुकूमत है कि वो अमन करेगा PK में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो। जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहाँ पे काबिज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रेटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है, फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या वो रियासत से बढ़कर हैं? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आया। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे, ये फरमा रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी करे। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो हमारी मदद करें? अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या ख्वारिज के पैरों में बैठना है? ये कहते हैं फौज खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाए। पाक फौज वफाकी हुकूमत की हिदायत पर काम करती है। ये खुद फितना खवारिज के सामने खड़े होने को तैयार नहीं। फितना खवारिज इस सियासी जमात पर हमला क्यों नहीं करती? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। इस मामले पर तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। अगर उनसे कोई 2 से 3 सवाल कर ले तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये फितना खवारिज का मंजूर नजर बनना चाहते हैं। वो बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म था जो अब कहता है कि वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो ये समझते हैं कौम का एक ही बाप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। ये बयानिया मज़ीद का खेज़ है कि हम बेइख्तियार थे, कोई फैसला नहीं कर सकते थे। PTI क़यादत हर फॉरम पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की मुखालिफत कर रही है। आइन कहता है मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। कोई शख्सियत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकाल लेंगे। मजीद बोले कि मादनियात का फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पहुँचना चाहिए। 5000 मादनियात के लाइसेंस KP हुकूमत ने किसको दिए हैं? मादनियात की दौलत अमन के बगैर नहीं निकाली जा सकती। मादनियात का फ़ायदा मकामी आबादी को मिलना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ज़रूरी है। रियासत इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पुरज़्म है। बयानिया बनाया जाता है और कहा जाता है ये फौज की जंग है, ये पूरी कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है। अगर दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया गया तो कल आपके स्कूलों, दफातर और गलियों में दहशतगर्द हमले हो रहे होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कहते हैं बाकी ममालिक में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही? कौन सा पड़ोसी मुल्क अफगान तालिबान से खुश है? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौन पाकिस्तान को डॉलर दे रहा है? UN रिपोर्ट कह रही है दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। रूस भी कह रहा है अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मंबा बन रहा है। ताजिकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। चीन कह रहा है अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी सालमियत के लिए है।
افغانستان عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. افغانستان دہشت گردوں کو براہ راست سپورٹ کر رہا ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. افغان بارڈر بند کرنے سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی. افغان طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہوا ہے. افغانیوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قابض گروپ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. پاکستان کی معیشت افغانستان سے نہیں جڑی ہوئی. سرحد بند کرنے سے دہشت گردی واقعات کم ہو رہے ہیں. سرحدی بندش کے فوائد نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. خارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خارج کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ جہاں ملے مار دو. وینزویلین صدر کو امریکی عدالت سے ریلیف نہ ملا. صدر مادورو کو ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ نیو یارک کی عدالت لایا گیا. مادورو کا صحت جرم سے انکار. منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ سمیت تمام الزامات مسترد کر دیے. کہا کہ وہ وینزویلا کے صدر اور ایک مہذب انسان ہیں. مجھے کراکس میں میرے گھر سے اغوا کیا گیا. مادورو کی اہلیہ نے بھی الزامات کو سیاسی قرار دے دیا. دونوں کا ضمانت کی درخواست دینے سے انکار. عدالت کا 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. مادورو کو عدالت پیشی کے بعد واپس بروکلین جیل منتقل کر دیا گیا. امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، منشیات فروشوں کے خلاف جنگ ہے. وینزویلا میں فوری انتخابات ممکن نہیں. ہمیں پہلے ملک کو سنبھالنا ہوگا، اس میں وقت لگے گا. امریکی فوج کو دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. وینزویلا سے متعلق معاملات کی نگرانی کے لیے ٹیم تشکیل. امریکی صدر ٹرمپ کا وینزویلا میں انویسٹمنٹ کے لیے امریکی آئل کمپنیز کو سبسڈی دینے کا اعلان. صدر ٹرمپ نے کہا وینزویلا کے تیل کے انفراسٹرکچر کی بحالی کا منصوبہ 18 ماہ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا جا سکتا ہے. امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹیوں کو وینزویلا میں کارروائی پر بریفنگ. قانونی اور آئینی جواز پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں شدید اختلاف. وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بریفنگ غیر تسلی بخش قرار. امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹس نے وینزویلا پر حملے کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے. ہاؤس اسپیکر نے کہا کہ وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں، معمول کی کارروائی تھی. وینزویلا پر قبضہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ وہاں ہماری افواج ہیں. سینیٹر چیک شومر نے کہا کہ ٹرمپ نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے. حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. کیا گارنٹی ہے ہم دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں کریں گے؟ امریکی سینیٹر گراہم نے وینزویلا میں امریکی آپریشن کو افغانستان میں ناکامی کا بدلہ قرار دے دیا. ڈیلسی روڈریگز نے قائم مقام صدر وینزویلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. عبوری صدر کی امریکہ کو مل کر کام کرنے کی دعوت. کہا امریکہ کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات ترجیح ہے. متوازن اور بقائے باہمی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں. نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد نئی اسمبلی نے بھی حلف اٹھا لیا. وینزویلا کی اپوزیشن رہنما نوبیل انعام یافتہ ماریا کورینا کا جلد وطن واپسی کا اعلان. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی بات عوام تک پہنچائیں. ادھر سوئٹزرلینڈ نے وینزویلین صدر نکولس مادورو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے تمام اثاثے منجمد کر دیے. پابندی کا مقصد اثاثوں کی ملک سے باہر منتقلی روکنا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر امیر مقدم کی ملاقات. پاک ایران تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم کے تحت پیش رفت پر بریفنگ. ترجیحی شعبوں میں پاکستان ایران روابط مضبوط بنانے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی سفیر نے وزیر خارجہ عباس اراکچی کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد دی. ایرانی وزیر خارجہ کا خط نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو پیش کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی کے شہری منصوبہ بندی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ. محسن نقوی کو ویڈیوز اور ماڈلز کے ذریعے شنگھائی کے ترقی کے ماسٹر پلان سے متعلق آگاہ کیا گیا. وزیر داخلہ نے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا. شنگھائی اربن پلاننگ کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار. کہا کہ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے. اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں.
وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 بایو گیس پلانٹس کی منظوری دے دی. لاہور میں 4 اور فیصل آباد میں 2 بایو گیس پلانٹس لگیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 7 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو اپریل تک مکمل کرنے کا حکم. مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں شہروں اور دیہات میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ. گلیوں اور سڑکوں میں کھدائی کر کے کھلا چھوڑنے پر اظہار برہمی. مریم نواز نے کہا پنجاب کا ہر ترقیاتی منصوبہ عین وقت پر مکمل ہوگا. اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی دوسری قسط فوری جاری کرنے اور الاٹیز کو الاٹمنٹ لیٹر جاری کرنے کی ہدایت. BRT سروس کی جمرود اور باڑہ بازار تک توسیع. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی BRT سروس کی توسیع کے لیے ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا کہ BRT سے ضلع خیبر کے عوام کو محفوظ، معیاری اور سستی سفری سہولت میسر ہوگی. پشاور اور ضلع خیبر کے درمیان آمد و رفت مزید آسان ہو جائے گی. حکومت کا آئندہ 6 ماہ کے لیے گیس کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان. وزیر اعظم کی ہدایت پر گیس کی قیمت نہیں بڑھا رہے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی اجلاس میں بریفنگ. کہا گیس کا گردشی قرض 3000 ارب روپے ہے، جس میں 1700 ارب روپے سود کے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں اور ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں. سینیٹر شہری رحمان اور اسپیکر سندھ اسمبلی اویس شاہ کے ساتھ بیٹھک میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ارکان اسمبلی امتیاز شیخ، شیر مغیری اور فیاض بٹ بھی چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملے. ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے 10ویں روز بھی جاری. سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی. 4 بچے اور 2 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل. مظاہروں کے دوران 250 پولیس اہلکاروں سمیت 295 سیکیورٹی اہلکار زخمی. 1200 سے زائد مظاہرین گرفتار. ملک کے 27 صوبوں میں 250 سے زائد مقامات پر مظاہروں کا سلسلہ جاری. اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو بیلسٹک میزائل پروگرام بحال نہ کرنے کی دھمکی. نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل پروگرام بحال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اسرائیل پر کسی طرف سے حملہ ہوا تو ایران کو بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. لندن میں فلسطین کا سفارت خانہ باضابطہ طور پر قائم. فلسطینی سفیر حسام زملوت نے سفارت خانے کی نقاب کشائی کی. سفیر حسام زملوت نے کہا کہ فلسطینی شناخت کو مٹایا نہیں جا سکتا. یہ محض نام کی تبدیلی نہیں بلکہ فلسطین کے حق خود مختاری اور ریاستی شناخت کی عملی پہچان ہے. روس یوکرین تنازع پر اتحادی ممالک کا اجلاس آج ہوگا. فرانسیسی صدر میکرون میزبانی کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیریڈ کشنر بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. یوکرین اور روس کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے تناظر میں سیکیورٹی ضمانتوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ادھر یوکرینی صدر زیلنسکی نے سیکیورٹی سروس سربراہ جنرل ویسیلی مالیوک کو عہدے سے ہٹا دیا. میجر جنرل یوہن خمرہ عبوری طور پر خفیہ ایجنسی کے سربراہ مقرر.